ভোট পর্ব মিটেছে আগেই, এবার গণনার পালা। শনিবার নির্ধারিত দেশের রাজধানীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। সে রাজনৈতিক ভবিষ্যতেই পিছিয়ে গেলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। যা ইঙ্গিত করেছিল এক্সিট পোল, সেটাই ঘটতে চলেছে দিল্লিতে। বড় ধাক্কা, ইতিমধ্যেই পরাজিত হয়েছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও দিল্লির প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া। জানা গিয়েছে জংপুরা আসনে 675 ভোটে হারতে হয়েছে মনীষ সিসোদিয়াকে। অন্যদিকে নয়াদিল্লি আসনে 3000 ভোটে হার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। স্বাভাবিকভাবেই এই দুই হেভিওয়েট নেতার পরাজয় যেন শনিবাসরীয় সকাল ও দুপুরে আপের পরাজয়ের প্রতীকী ছবি হয়ে উঠেছে। যদিও দিল্লির বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী অতসী মার্লেনা জিতে গিয়েছেন। কালকাজি কেন্দ্র থেকে শেষ পর্যন্ত জিতেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতসী মার্লেনা। শেষ রাউন্ড পর্যন্ত রমেশ বিধুরির সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলেছে তার। দিল্লির দরবারে কি ফিরতে চলেছে বিজেপি? প্রাথমিক ট্রেন্ড কিন্তু সেদিকেই ইঙ্গিত করতে শুরু করেছিল, কিন্তু তবুও আত্মবিশ্বাসী অতসীকে বলতে শোনা গিয়েছিল এবারে দিল্লি নির্বাচন আসলে শুভ ও অশুভের লড়াই, আর সেই লড়াইয়ের দিল্লির জনাদেশ থাকবে কেজরির পক্ষেই। কিন্তু বেলা যত গড়িয়েছে ততই স্পষ্ট হয়েছে দিল্লির মানুষের রায় এবার পরিবর্তনের দিকে। আগের দুবার আপের জয় ছিল ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের মতো। 2015 সালে যেখানে আপ পেয়েছিল 67টি আসন, সেখানে 2020 সালে তাদের সংগ্রহে ছিল 62। কিন্তু এবার খাতা একেবারেই উল্টে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। 27 বছর পর বিজেপির দিল্লি দখল যে সময়ের অপেক্ষা, তা বোধহয় শনিবার দুপুর থেকেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। हाई न्यूज़ नेटवर्क।